को पिता ईश्वर और आम्भमानक प्रभु ख्रीष्ट धर्म और शांति तुम्भमानक प्रति हो आमेन। आसतु आज दिवस उपदेश वाक्य आम अध्ययन करवा आपण मैंने मो सहित पाइपर लोक 18 पर्व तार 9 पद ठारू 14 पद पर्यंत लोक लिखित सुसमाचार तार 18 पर्व 9 पद ठारू 14 पद पर्यंत स्त्री मानक मध्य जने आसतु एवं पाठ करते। आपण आपणा को धार्मिक ज्ञान करी अन्य समस्त को तुच्छ ज्ञान करुथिबा केतेक आत्मनिर्भरशील लोकଙ୍କୁ से एही दृष्टांत मध्य कहिले। 2 जन लोक प्रार्थना करिबा निमंते मंदिर को गले। जणे फारुसी और अन्य जनक करग्राही। फारुसी दंडायमान होई आपण निकटरे एही प्रकार प्रार्थना करिबा को लागिले, हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकों परी अत्याचारी अधार्मिक व्यभिचारी किंबा एही करगरी छुड़े शुद्धा नुहे। मु सप्ताह 2 थर उपवास करिथाए और मोहर समस्त आयर दशमांश दान करिथाए, किंतु करग्राही दूर ठिया होई स्वर्ग आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करने को सुद्धा साहस कला नहीं, किंतु आपणा छाती मारी होई कहवाकू लागिला, हे ईश्वर मु पापी मते दया कर। मु तुम्हको कहूअछि से लोक नुहे बरं एही लोक धार्मिक गणित होई आपणा गृह को चली गला। कारण जे केही आपणा को उन्नत बोली देखाए ताहाकू न तो करा जीवो, किंतु जे आपणा को न तो करे ताहाकू उन्नत करा जीवो। एते ईश्वर को वाक्य द्वारा प्रभु समस्त को आशीर्वाद दान करते। आमीन। बाहर के अच्छा देखिए बाहर जो माने अछंती दया करी भीतर को आसंतु। ख्रीष्टर ईश्वरकर आहूत एवं मनोनीत लोक माने प्रभुकर महानाम धन्यवाद हो। कारण आज ताकरी अनुग्रह आम्हानक जीवन द्वारा से प्रकाशित कराई अछंती। कारण आज आमने निजर क्रिया कर्मर हेतु आमने एहा प्राप्त होइछु ताहा नुहे, किंतु ईश्वरकर अनुग्रह द्वारा माने परित्राण प्राप्त होइछु। तो प्रभु को धन्यवाद दउ। को समस्त को मोर नमस्कार ज्ञापन करे। समस्त को नमस्कार। तो ख्रीष्ट प्रिय लोक माने गत सप्ताह क्यों वाक्य थिला? एनीबॉडी? गत सप्ताह रे क्यों वाक्य थिला के कोई पारबे कि? प्रेम विषय क्यों विषय थिला? प्रेम विषय दीर्घ सूक्ष्म प्रेम उपकारिता विषय। प्रेम विषय धन्यवाद। तो आज शास्त्रार्थ देखुछु जे जगत रे अनेक लोक मान अछंती जे माने कि कोन करूछंती अन्य को घृणा करूछंती, निज अन्य को न्यून बोली मने करूछंती, अन्य को अधार्मिक बोली मने करूछंती, अन्य को कोन पापी बोली मने करूछंती, अन्य को दुष्टता लोक बोली मने करूछंती, आ निज को कोन करूछंती धार्मिक बोली से माने कहउछंती। ठीक है। आमे माने मध्ये अनेक समय हमर क्रिश्चियन लाइफ रे अनेक समय आमे लोक मान कोन करि थाओ
निंदा करथौ किंतु आज शास्त्रांश देखुछु जे ताकर वाक्य द्वारा से शिक्षा दियो कि आज शास्त्रांश रे एक प्रकार जड़े व्यक्ति थिले जे लोक को कोन करूथिले से कोन करूथिले तुच्छ ज्ञान करूथिले एको नौ पद देखो आपण आपण को धार्मिक ज्ञान करी अन्य समस्त को तुच्छ ज्ञान करूथिबा केतेक आत्मनिर्भरशील लोक को से ए दृष्टांत मध्य कहिले जदि आमानक मध्यरे सही प्रकार विषय गुडिक अछि आमे लोक को न्यून करछु निज को धार्मिक बोल देखाइ होछु ताहेले ए वाक्य से मानकर पई ए वाक्य अछि से मानकर पई जे माने कि निज को राइचियस और अन्य मान को इम्पियर बोल कहउछन्ती अपवित्र बोली कहउछन्ती सही मानकर पई आजिर वाक्य रहि अछि तो आजिर शास्त्रांश हम देखुछु जे दुई जन व्यक्ति से माने कोन करछन्ती ना यीशु ख्रीष्टकर मंदिर रे से माने प्रार्थना करबा को जाउछन्ती प्रेज करत लोक माने और जने होछन्ती फारूसी और अन्य जन होछन्ती करग्रे मो आपण पचारिबे को इच्छा करे आज हमने प्रार्थना आसीछु सत किंतु आमे केते थोर प्रार्थना दिन को करूछु अनेक समय रे आमे कोन करूछु आज्ञा प्रार्थना टिक शॉर्टकट करतो आज टिक शॉर्टकट हो आज्ञा मो टिके जीवार अछि आमे केबे मध्य हमर लाइफ को शॉर्टकट करबा पे आमे कहूछु कि आज्ञा मोर 50 वर्ष बंचबाटा 40 वर्ष हेइ जब आज्ञा मोर 80 वर्ष बंचबाटा 60 वर्ष हेइ जाऊ हमर लाइफ को केबे मध्य हमें शॉर्टकट करबा को इच्छा करिवो नाही किंतु प्रभुଙ୍କର वाक्य जेतेବେଳେ प्रचार करजिवो प्रभुଙ୍କ निकटରେ जेतेବେଳେ प्रार्थना करजिवो आ सेही समय आमे प्रत्येक कहिबा जे प्रार्थना शॉर्टकट करंतु वाक्य शॉर्टकट करंतु प्रेज परम लोक माने तो हाउ टाइम्स वी आर प्रे आमे केते तर दिन को प्रार्थना करूछु गोटे गीत गोटे गाइले आज नेके एटा केमती तुमे कहि देलो क्रिश्चियन बोली मात्र तुमर जीवन रे कोन नाही प्रार्थना मिसा नाही प्रेज परम लोक माने आमे मध्य क्रिश्चियन बोली कहि आमे कोन जाइछु गुपी जाइछु नेकी हमर देशिया भाषा रे कहबे गुपी जाइछु केमती प्रार्थना आइले मोलू न गले मोलू आज अनेक लोक मन अछंती जे आमे बेकार क्रिश्चियन हेलु बोली से माने कहछंती प्रेज परम लोक माने की धंधार थिला आमे क्रिश्चियन बोली कोई दे करे आमे गुपी जाइछ काहे कि हमर जीवन रे प्रार्थना नहीं धर्म नहीं कर्म नहीं प्रेज परम लोक माने तेरो मु आपण पचारबे को इच्छा करे मोर सेरमन आरंभ करे पूर्व आपण माने क्रिश्चियन किंतु आपण माने दिन को केते थोर प्रार्थना करछथि कि खाली जड़ बेथाइले प्रार्थना केते थोर प्रार्थना करछथि आपण माने केते थोर सप्ताह को गोटे थोर की केते थोर प्रार्थना करूछु प्रेज परम लोक माने सप्ताह को थोरे आमे एठारे प्रार्थना करिया माने गोटे सौभाग्यता स्थापन करूछु किंतु ए प्रार्थना रे मध्य आमे जगत देवा पय आमे कोन होछु नाराज फील करूछु निजको असंतुष्ट मने करूछु ए प्रार्थना रे मने संतुष्ट प्राप्त होई पारो ना हो किंतु मने रखिबा जा जीवन में प्रार्थना नहीं से केबे मध्य कोने पारिबो नै स्वर्ग राज्य जाई पारिबो नहीं तेनु करे यीशु ख्रीष्ट से बारंबार रिपीटेडली प्रार्थना करिया फुट जाउतिले निर्जन स्थान रे जाउतिले निर्जन स्थान रे पर्वत पर से जाउतिले प्रार्थना करि फेरुतिले प्रेज परम लोक माने आ जते बेले प्रार्थना करि फेरुचंती आ ताकर लोक माने कोडी चंती सही कोडी चंती आ सेही समय से कहउचंती रे ओसुआ माने रे ओसुआ माने आज उठी विश्राम
तुम मान कौन करो पवित्र रूपे पालन करने को स्मरण करो प्रार्थना करो हाउ टाइम्स वी आर प्रेइंग आमे केते तोर दिन को प्रार्थना करछु ईश्वर को लोक माने आमर प्रार्थना रे कोन नम्रता रहउची आमर प्रार्थना रे सब बेले कोन थिबो आर्गुमेंट सब बेले आर्गुमेंट मोर पिलार प्रमोशन हेई जाऊ आमर घर लोक सब लोक चाकरी पांतु आमर घर सब लोक सब बेले सुस्थ सबल रुहतु आर्गुमेंट उपरे आर्गुमेंट शॉर्टकट प्रेयर ईश्वर को लोक माने शॉर्टकट प्रेयर करी करी हमर लाइफ को दिन कोन हिजबो शॉर्टकट हे जीवो प्रभु जी अनुग्रह करी 80 वर्ष बंचाई वर्तिबो सेटा कोन हिजबो 55 की 60 भितरे एंड ऑफ लाइफ कोन हिजबो सरी जीवो तेनो शैतान आइसी जाल पकाइसी आउ जाले पड़ी गले तुई हेसु भासी प्रेस पर लोक माने तेनो शैतान कोन करूची से जाल पकाउची आपण मानकु कोन न करिया पाई प्रार्थना नो जियो पाई केंती पकाउची जाल आपण मानकु परीक्षा करूची टेस्ट करूची प्रेस पर लोक माने आपण माने केबे सीधा टेस्ट करथिबे कि मु जानि नै किंतु मु निजे टेस्ट करिछि जार घर टीवी थिबो से जानि थिबो प्रार्थना टाइम रे गोटे भलो फिल्म जदि थिबो प्रार्थना आज जीवी नाही यार गोटे सप्ताह को प्रार्थना जीवी आज बढ़िया सिनेमा गोटे प्रेस पर को लोक माने शैतान आईसी जल पकाईसी जाले पड़ी गले तुई जाइसु बासी मने रखतु आमे जदि जाले रे वर्तमान पर्यंत अछु ताहेले आमे प्रार्थना करिबार आवश्यक रहिछि जेबरा देखुछु पाउल एवं सिला से माने कोठी थिले जाल भीतर रहि थिले नै कारागार बंदी रे से माने बंदित्व अवस्था रे थिले किंतु जेतेबेले से माने प्रार्थना करूछंती ई बुझवा चेष्टा करंतु जेतेबेले सेमाने प्रार्थना करूछंती आ सेमानकु बंधा जाइथिबा सिंकुली गुडी कोन हे जाउची छिंडी जाउची सिंकुली गुडी कोन हे जाउची छिंडी जाउची प्रेसपर को लोक माने तेनु प्रेयर रे कोन अछि प्रमाण अछि जगत रे एंती को जिंस नाही जे प्रार्थना को कोन को रखि परिबो बंधन करी रखी पारिबो तेनु को हम देखुछु पाउल एवं सिला जेतेबेले से प्रार्थना करूछंती आ सेई समय भूकंप होई जाउची भूकंप हेला क्षणी कोन हे जाउची ताकर सिंकुली गुडी कोन हे जाउची छिड़ी जाउची तेनु जो जाल रे जदी वर्तमान स्टिल नाउ वी आर एडिक्ट टू अल्कोहल वी आर एडिक्ट टू वर्ल्डली वर्क जदी एबे पर्यंत हम एडिक्ट हिछु जाल रे पड़ुछु शैतान रो कार्य रे ताहेले आपण माने प्रार्थना करंतु डेफिनेटली प्रभु आपण मान कोन करिवे से जाल रो मुक्त करिवे प्रेस पर लोक माने तेरो आमे तो देखिबा पुरातन नियम रे सदोत मनुष्य को अवैध न सेमानकु मध्य रे कोन कराइतिला जाल सदृश भाव रे नियार सेमान कोन कराइतिला अग्नि रे सेमानकु कोका जाइतिला किंतु सेते बेले सेमान कोन करछंती दबड़ी भूलेगी नहीं तो सेमान कोन कले जे सेठारे सेमाने काकु स्मरण कले सदा प्रभु को स्मरण कले आ जेते बेले सेमाने स्मरण करछंती आ सेई समय रे ताकर हस्तर वा ताकर मस्तकर कोनोसी केश मध्य गोटे कोन हे नाही नष्ट हे नाही प्रेस पर लोक माने तेनु आमे अनेक समय प्रार्थना करंतु आज्ञा प्रार्थना करंतु आमर लोक कोन हेबे सफल हेबे मुई कोन भी गोटे बड़ लोक हे जिबी प्रेस पर लोक माने तेनु मोर कहबा की इच्छा करे स्टिल नाउ दिस इज द टाइम ए समय अछि प्रार्थना समय आपण माने कोन करंतु प्रार्थना करंतु प्रभु आपण मानकु जो बंदी अछि सेई बंदी रो आपण मान कोन करबे उठाइबे बाइबल लेखा जाय गीत संगीत रे पढुथिलु नई पढिबा लोक
ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଉଠାନ୍ତି। ସେ କଣ କରିବେ? লিফট କରିବେ, ସେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। କିନ୍ତୁ what is our duty? Our duty is the prayer. ପ୍ରେସ୍ କରକ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ସେ କଣ କରିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁନୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାଇଁ ବୋଲା ତୁମେ କୁହାଦେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ପ୍ରେସ୍ କରକ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଲରେ ଅଛୁ ସେଇ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଗୋ, ଆପଣ ମାନେ 10 ମାସ ଦାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କିଣି ପାରିବେ କି? ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସେଇ ଚାନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ କିଣି ପାରିବା କି? ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ସୁନାମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ସେ ସୁନାମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। আর ଆମେ କେତେ ଭାବି ଦଉଛୁ ଯେ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପାଇକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ କିଣି ପାରବୁ। ସୁନାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ଲୋକ ଆମର 10 ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଦଉଛୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିଜକୁ ନତ କରି ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ତର ଦେଖୁଛୁ ଭାବୁଛି ସେ କଣ କରୁଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କରୁଛି, ସବୁ ସମସ୍ତ ଆୟର 10 ମାସ ଦାନ ମୁଁ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କରଗ୍ରାହୀ ବାପଡ଼ା ସେ କଣ କଲା? ସେ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲା ନାହିଁ? ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେସ୍ପର ଲୋକମାନେ, ଏ ଫାରୁସି ତାର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲା ନାହିଁ? ଜାଣିଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ସେ କଣ କରୁଛି? ପାଳନ କରୁଛି। ନାକି ଆମର ହିସାବରେ ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କରୁଛୁ? ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ଉପବାସ 2 ଥର କରୁଛି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କରୁଛି। ଆମେ କେତେ 10 ମାସ ଦାନ ଦଉଛୁ? ମାସ પર 10 ମାସ ଆମେ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତ ଆୟର 10 ମାସ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଦାନ ଦେଉଛି। ପ୍ରେସ୍ କରକ ଲୋକମାନେ, he was not a naughty person. ସେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାଇଣ୍ଡ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ଫରଗିଭ୍ ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା। ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା, ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଯଦି ତାର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିଥାନ୍ତା, ତାର ଭିତରେ ଯଦି କ୍ଷମା ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ସେ ଡବଲ ଦଉଛି? କଣ କରୁଛେ? ଡବଲ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ତାର ଭିତରେ କଣ ନଥିଲା? ଦୟା ନଥିଲା ଆଉ କ୍ଷମା ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର କଣ ଅଛି? ଶକ୍ତି ପାୱାର ଅଛି। ପ୍ରେସ୍ କରକ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এই ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ କେତେ ପାଳନ କରୁଛି? ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ପ୍ରେସ୍ କରକ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ କରିବା? ନ୍ୟୁନ କରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ নম্র କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରକ ଲୋକମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ବଡିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ, ଇଟ୍
बसी करी भातला माउस के भाभी भाभी करे बसी थी बोले से प्रार्थना बापू सुनबे नहीं यदि प्रार्थना सुनवार अछि ताले ऑल सोल माइंड एंड हार्ट एंड बॉडी हृदय सहित आत्मा सहित ज्ञान सहित मस्तिष्क सहित हम कौन करबार अछि प्रार्थना करबार कि आवश्यक प्रार्थना प्रभु कौन करिवे श्रवण करिवे तेणु प्रार्थना आसीबा पूर्व निजको आमे कि प्रकार भाव प्रस्तुत करूँ ईश्वर को लोक माने व्हाई नीड्स प्रे टू आवर लाइफ व्हाई नीड्स प्रे टू आवर लाइफ आवर जीवन में प्रार्थना आवश्यक कौन पाई अछि ईश्वर को लोक माने आमे काई की प्रार्थना आसुचु काई की प्रार्थना करूछु समाज के डोरी आसंतु नहीं मुई प्रार्थना जीवी कबरे जाया देबे नहीं मुई प्रार्थना जीवी नहीं बोले मोर पिला बपतिस्मा देबे नहीं मुई प्रार्थना जीवी नहीं बोले मोके विवाह देबे नहीं मुई प्रार्थना जीवी नहीं मो कन्फर्मेशन देबे नहीं बोली आसंतु नाही आपण माने प्रभु कोठारे विश्वास करी भक्तिर सहित आपण माने प्रार्थना करंतु प्रभु आपण मानकु डेफिनेटली कोन करिवे आशीर्वाद करिवे सेति पई बाइबल लिखा जाए प्रभुकर आदेश बिना पुणी गछर गोटे पत्र भी हलब नहीं गोटे पत्र हलब नहीं ईश्वर लोक माने भावतु जे आज प्रभुकर ग्रेस प्रभुकर अनुग्रह आज आम जीवन मध्य केते परिमाण रे अछि जे प्रभु आम कौन करिसंती सजीव करिसंती सजीव करिसंती ईश्वर लोक माने दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड यह जमनकर प्रार्थना रो फल तेनो प्रार्थना रे पाबार अछि आपण प्रार्थना करतु निश्चय प्रभु आपण मानक जीवन रे आश्चर्य कर्म देखाइबे अनेक लोक मान अछंती प्रार्थना विषय जदि कहबा आजी संध्या ही जीवो किंतु हम कौन करबार अछि शॉर्टकट कौन करबार अछि हमें शॉर्टकट करबार अछि हमर प्रार्थना हमर प्रोग्राम को हमर शॉपिंग को आ विभिन्न प्रकार खाद्य को हमें केबे शॉर्टकट करबु नै करछुंती आपण माने गोट प्लेट चिकन खाइ गोट हाफ प्लेट खाइ करे आछुंती कि सत कहू केबे मते शॉर्टकट करबो नाही प्रेस परत लोक माने प्रार्थना आमान कोन करबो लेस सेल्फिश कोन करबा आमान कर स्वार्थ को कोन करबो कमाइबो किंतु कोन करछु शॉर्टकट बोले सेटा सेल्फिश प्रेस परत लोक माने तेनो स्वार्थ नहीं आपण माने प्रार्थना करंतु नहीं स्वार्थ नहीं आपण माने प्रार्थना करंतु नहीं लोक मानकर देखाइबा बे आपण प्रार्थना करंतु नहीं जदि लोक मानकर पई देखाइबा प्रार्थना करछंती ताइले से प्रार्थना रो उत्तर अति शीघ्र प्रभु आपण मान कोन करिवे देई देबे प्रेस पड़ लोक माने तेनो शॉर्टकट प्रार्थना न करी लॉन्ग टाइम कोन करंतु प्रार्थना करंतु रात्रि जाग प्रार्थना करंतु यीशु ख्रीष्ट जब कौन करथिले रात्रि जाक प्रार्थना करथिले किंतु हमें केते समय प्रार्थना करूछु केते समय 11 12 घंटे 2 घंटा केते घंटा करूछु 2 घंटा प्रार्थना रे भी कोन हे जाउछ हमरो शॉर्टकट हे जाउछ ईश्वर तो लोक माने तेणु प्रार्थना करिबा समय रे आपण माने केउ प्रकार प्रार्थना करूछंती से विषय मध्ये आपण मान कोन करतु मने रखंतु आज जदि एठारे हमें जदि विश्वास करि आसुछु आ से विश्वास मध्ये ईश्वर अनुग्रह हटे ईश्वर को अनुग्रह हटे विश्वास करबा ईश्वर को अनुग्रह हटे विश्वास आपे आपे केबे सृष्टि हेबो नै हेबो के आपे आपे केबे सृष्टि हेबो कि फेथ क्रिएट हेबो कि आपे आपे नै केते बोले क्रिएट हेबो जेते बोले कि सदा प्रभु का माने भय
କରିବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହେବ କ୍ରିଏଟ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜକୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଛି। ମୋର ଭିତରେ ଇଗୋ ନାହିଁ ତ, ମୋର ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ତ, ମୋର ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ଷମା ଦେବାର ଗୁଣ ସେଇ କ୍ଷମା ଦେବାର ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୟା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେମିତି ତ ଦୁଇ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କରଗ୍ରାଇ ଆଉ ଫାରୁସି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଚୋରଟାକୁ କର ନାଇଁ ଚୋରଟାକୁ କର ଲୋକ ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚୋରଟାକୁ କି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋନୀତ ଆଉ ଆହୃତ ଲୋକ ରାଜକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ଆମେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନିଜର ଲାଇଫକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏହି ନିଜର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଯେମିତି ଫାରୁସି ନିଜର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ସେମିତି ଏକା ନିଜର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ଧରା ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିଦେଲା ପ୍ରେଜ କର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କନଫେସ୍ ୟୋର ସିନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ନିଜକୁ ଆମେ নত করবার ଅଛି। ଆମେ କେବେ নত করব কি নত করব কি କେବେ ମଧ୍ୟ নত କରିବୁ ନାହିଁ। I am the supreme ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନମ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ଇଜ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲି ଟକିଂ ଅବାଉଟ ଗଡ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସିକରି ଯେମିତି ବିଆତି ଲୋକମାନେ ସକାଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନେଇକି ସକାଳେ ଉଠିବେ ଗାଧାଇ ଦେବେ ଆଉ ନାଳିଆ ଧରି ପେଟଲି ଧରି ବାହାରି ଯିବେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆମର ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆମର ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଆସୁଛି କି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳନ ଆସୁଛି କି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କି ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଜି କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ ଆମର ଭିତରେ କଣ ଅଛି କୁଟ କପଟ ଟଙ୍କା ଇଗୋ এই সমস্ত বিষয় ভর্তি হয়ে ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ଇଜ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲି ଟକିଂ ଅବାଉଟ ଗଡ୍। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସବମିଶନ ୱିଥ ଗଡ୍ ୱିଥ ହାର୍ଟ ୱିଥ ସୋଲ୍ ୱିଥ ମାଇଣ୍ଡ। ନିଜର ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋମିଓ 8:26 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ 8:26। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ।
माने केउ प्रकार प्रार्थना करिबा उचित ताहा ए पर्यंत माने जानू न तेणु प्रार्थना राशि सहित बोले हेबो नहीं फर्स्ट टाइम देखु ना दी गोटी तुम्हारे बियारे आशीर्वाद देला भरे खुश से टोटी की ना भारजी से प्रार्थना प्रभु सुनबे नहीं प्रेस पर को लोक माने फर्स्ट टाइम देखु ना दी बोली पतरे बसी करी झुमुती बो माने की गोटे नीत मार दिथु हमें मैसेज करला भितरे प्रार्थना सरले आइलो এই প্রকার প্রার্থনা প্রভু কেবে শ্রবণ করিবে নাহি তেণু কোন প্রার্থনা করিবা উচিত তাহা আমি জানি না হো কন্টিনিউ কিন্তু আর্তনাদরে আম্ভମାନଙ୍କ নিমন্তে নিবেদন କରନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କେବେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି କାନ୍ଦବାଟା ତ ଛାଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛୁ ଆଖି ଦେଖାଦେଖି କରି ହସୁଥିବୁ ନାଇଁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଥକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବୁ प्रत्येक लोक माने अछती अनेक लोक अजे माने कोन करबे निजर जो मुस्तिदा न देथिबे से डबा माने खजो खावाई दिलो प्रेस करो लोक माने हमर प्रार्थना होची एई प्रकार प्रार्थना काई कि ए पर्यंत की प्रकार प्रार्थना करिबा को हेबो ताहा हमें जानी नाहो आपको नादर से तो हमें कोन करबार अछि प्रार्थना करबार अछि प्रेयर इज कम्युनियन विथ गॉड प्रार्थना होछि आमानु को कोन करिवो सदा प्रभु पठारे आमानकर सौभाग्यता स्थापन करिवो सम्मिलित कराइबो प्रभु ने विश्वास करते तो प्रार्थना आपण माने काई आछंती प्रभु को भेटवा पई प्रभु पठारे आपण मानकर निवेदन जणाइबा पई किंतु आज अनेक लोक मान अछंती प्रार्थना न आसी एकला एकला प्रार्थना प्रार्थना प्रेयर इज कम्युनियन विथ गॉड प्रेज को लोक मान सदा प्रभु से कोन हेले कम्युनियन हेले जगतर लोक मान सहित से एकला रहले कि से जगतर राजा तांकर भितरे कोनोसी प्रकार आवश्यक असुविधा नथिला मात्र लोकमान थरे से कोन हेले मिंगे हेले से कोन हेले मिसले किंतु हमें बड़ क्रिश्चियन हमें बामन क्रिश्चियन हमें होचो एक नंबर क्रिश्चियन आगे हमें गार एक नंबर क्रिश्चियन मुई मात्र आर मासको 2 सप्ताह प्रार्थना जाऊ नहीं बुझी पारले गार एक नंबर क्रिश्चियन हुई मात्र मास को 2 थर प्रार्थना जाऊ नहीं बे ईश्वर को लोक माने तेरो हमें कोन करबार अछि जे ख्रीष्ट को निजर हृदय मन प्राण दे हमें कोन करबार अछि प्रार्थना करबार प्रभु से प्रार्थना द्वारा आमान पठारे कोन होती सौभाग्यता होती जार जीवन सौभाग्यता नहीं से केबे स्वर्ग रे जय पारबो ने प्रेज को लोक माने काई कि कारण सेठारे महा सौभाग्यतार आयोजन करा जीवने कि सेठारे लखे लख लोक थिबे ओइतो लोक थिबे सेठारे आमे जदी एठारे बा ए जगत रे एकला रे बाबू जे सिटी थिबो सिटी जाई करी रही पारबो कि काई रही पारबो नहीं कारण हमें एकला रे बाबू प्रैक्टिस करते प्रेज कर लोक माने तेनो प्रेयर इज कम्युनियन विथ गॉड हमें कोन करबार अछि प्रभु पठारे सौभाग्यता हेबार अछि और निजको हमें धार्मिकतार सहित प्रार्थना करबार आवश्यक रहि अछि तेनो प्रेयर इज
protect us. तो प्रार्थना मन कौन करिबो सुरक्षा देबो। আমরা নেক্সট সময় প্রার্থনা অনুরোধ করুଛୁ নাকি আজ্ঞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମର ବାବୁକୁ ମିଳିମିଳା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମର ବାବୁକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି କି ନିଜେ କେବେ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ ସେ ବାବୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କିଛି କଣ କରିପାରିବ ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟାଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରେୟର ଇଜ ଚେଞ୍ଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରେୟର କଣ କରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାନାନ ନଗରର ବିବାହ ନେଇକି ଜଳ କଣ ହେଲା ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ପରିଣତ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ଇଜ ଚେଞ୍ଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ବିଷୟ କଣ କରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେୟର ଗିଭ୍ସ ୟୁ ହୋପ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କଣ ଦେବ ଗୋଟେ ହୋପ୍ ଦେବ ଗୋଟେ ଭରସା ଦେବ ପ୍ରେଜ କଣ ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭରସା ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ ବୋଲି କରି ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ଇଜ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବ ଭରସା ଦେବ ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ମେକ୍ସ ୟୁ ହାପି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଭଲ କେବେ କପା ହଟା ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଛି ତାର ଜୀବନରେ କେବେ କପା ହଟା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ କି ଘର ଭିତରେ ମା ଝିଅ ଭିତରେ ଆଉ ପୁଅ ବାପା ଭିତରେ ଯୋଉ କପା ହଟା ଅଛି সেই কপা হটা প্রার্থনা করবা লোকের ভিতরে রইব নাই তেণু প্রেয়ার আমার কোন করিব আমাদেরকে আনন্দ দেব প্রেয়ার হিলস ইউ ফ্রম অল পেইন প্রার্থনা আমার কোন করিব অনেক প্রকার কষ্ট ঠারু আমাকে মুক্ত করিব কোন করিব মুক্ত করিব যাকে দেখুছো শত সেনাপতির ଦାସ କଣ ହେଇଥିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ନିବେଦନ କରୁଛି କାହାକୁ ମହାଶୟ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିବି ସେ ଆ ବୋଲେ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଯା ବୋଲେ ଯିବ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସେ କଣ କରୁଛି ନିଜକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ Imagine yourself. ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେ କି ଆଦେଶ କଲେ ମାରବେ ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନତ ହେଇ ସେ ଯାଉଛି ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆଦେଶ କରିବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁ ବୋଲେ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ ବୋଲେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବୁ ନାହିଁ କେବେ ବି ଆମେ ନିଜର ପାପର ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମର ପାପ ଦିନକୁ ଦିନ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ପାପ ଦିନକୁ ଦିନ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବଢି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଲୋକମାନେ ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ରହିଲେ ତ ଲୋକ ଦେଖି ଶିଖିବେ ଆମର ଭିତରେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲେ ହେବ କି
ହେବ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ପ୍ରେୟର ହିଲ୍ସ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ପେନ୍। ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟମୟ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଯୋଉ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନାଇଁ କି, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ସୁଗାର, ବିପି, ଏଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ହିଲ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। କେତେବେଳେ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଫର ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ମେକ୍ସ ୟୁ ଲେସ୍ ସେଲଫିସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେୟର କିପ୍ସ ୟୁ ଇନ୍ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଏଠାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବିନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ମୋର କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଫର ଦ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନ କଣ ହେଇଯିବ? ଗୀତ ଅଛି, ଭାବୁଛୁ କାଇ ତୁଇ ମରିଗଲେ ଗଲା, ଗୀତ ଗୋଟେ ସାରୁ ପତରେ ପାନି ଗଲବାଟା। ଆତ୍ମାର କେବେ ମରଣ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା କେବେ ମରବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଫର ଦ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ? ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ଟୁ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ମେକ୍ସ ୟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଣ କରିବ? ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଫର ଦ ଲୋକମାନେ, repeatedly once again I want to say you, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା, ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା କିଏ କହିପାରିବେ କି? କହିପାରିବେ କି? ମନେ ନାହିଁ କି? ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯେ କି ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କାରାଗାର ରକ୍ଷକ ପରିବାର ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେୟର ମେକ୍ସ ୟୁ ଚେଞ୍ଜ। ଆପଣମାନେ କଣ କରିବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଜଗତ ଆଉ ଆମର ପରିବାର, ଆମର ସମାଜ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଲୋକ, ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମର ବଂଶର ଲୋକ ସବୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କଣ କରିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ହେବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବା। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେବା। କଣ ହେବା? ମଜବୁତ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୈତାନର ଜାଲ one time will be fail in your life, then ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ କଣ ହେଇଯିବ? ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଦ ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେ ମଦ ଖାଇବା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ମଦ ପିଇବାଟା ପିଇବେ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେ ଜାଲ ପାତବା ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମା ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ।
देखो देखिले कि आमर प्रार्थना एमती प्रार्थना आमने समस्त उभय बा प्रभु तार कल्याण लागि ग्रहण करिबा समस्त